टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने हमेशा है चाहा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने हमेशा है चाहा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। यीशुआ 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 यीशुआ। बस बस ठीक আছে। আমার প্রথমে আমার সন্তান বলে হলো। সবকে জয় জয় যিশু। ও সবাইকে জয় যিশু। হিন্দিতে না বাংলাতে? হ্যাঁ বাংলা বাংলা হিন্দি যেটা আপনার ইজি হবে। আমার 5 বছর 6 বছর হয়ে গেছে, আমার বাচ্চা হতো না, তো দিদি আমাকে নিয়ে এসেছিল আকাশ দা রাহুলদার কাছ দিয়ে, সরি ভাগনা হয় আমার, ওনার কাছে। তখন আমি দিদির কাছে এসেছিলাম, তো ওনার কাছে তখন মন্ডলী তখন চলছে, মানে বন্ধ ছিল, মানে লকডাউন ছিল এরকম, লকডাউনের আগে এসেছিলাম। তখন একা আমি ওকে বলছিলাম, আমাকে লাস্টে ডক্টর বলেছিল টেস্ট টিউব বেবি হবে, আমার ন্যাচারাল বেবি আর হবে না, আমার ফলিক্রমে প্রবলেম ছিল এই জন্য। তা আমি পুরো ভেঙে গেছিলাম। তা লাস্টে দিদি নিয়ে এসেছিলো কি ওখান দিয়ে হবে তোর। তাও আকাশ যখন দেখেছিল তখন বলেছিল কি তোমার কোনো টেস্ট টিউব হবে না, তোমার ন্যাচারালি হবে। বাট আমি বিশ্বাস না করে তাও আমি ডক্টরের পিছনেই দৌড়েছিলাম। ডক্টর লাস্টে আমাকে বলেছিল 3 মাসের জন্য প্রিপেয়ার করতে, পয়সার জন্য 3 লক্ষ টাকা লাগবে। তার মানে 3 মাস সময় দাও আমাকে, আমি তারপরে যাব। তারপর আমরা একটু বাইরে ঘুরতে গেছিলাম, তারপর আমার কনসেন্ট হলো, ন্যাচারাল বেবি। তাই আমি প্রভুকে ধন্যবাদ করি। হালেলুয়া হালেলুয়া। কান্নাকাটি করতো আমার কাছে, আমার কষ্ট হতো। তা আমি ওকে বলতাম, বুঝাতাম, ও শুনতো না, তখন মানে আসতে চেত না। তা আমি বলেছিলাম যে তুই একবার আমার সাথে চল। তা আকাশ ভাই রাহুল ভাইয়ের কাছে যখন নিয়ে এসেছি, তখন ওকে আমি বলেছিলাম যে তুই চল, দেখবি প্রভু তোকে সন্তান দেবে। তো ও এসেছিল আমার সাথে, এসেও কিন্তু আমার কথাটাকে ঠিক মতন ও রাখেনি, মানে আসতো আবার আসতো না এরকম। তারপরে আমি ওকে বলেছিলাম টানা, তোকে বলেছে না 6 মাস যেতে হবে, তুই 6 মাসই যাবি। ও টানা 6 মাসই এসেছিল। এসে তারপরে আমাকে বলছে কই 6 মাস তো গেলাম, কই আমাকে তো এখনও প্রভু দিল না, এরকম আমাকে বলতো। তা আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতাম আর বলতাম, প্রভু তুমি তো কখনো কাউকে নিরাশ করোনি, সবার আশা তুমি পূর্ণ করেছো, যে যেটা চেয়েছে তুমি সবাইকে দিয়েছো। তো প্রভু তুমি ওরও কোল ভরে দাও প্রভু। ও বারবার আমাকে এরকম বলে, ও তো বাচ্চা মেয়ে, ও তো অত বোঝে না প্রভু, তুমি ওকে ক্ষমা করো আর তুমি ওকে একটা সন্তান দিও প্রভু, তোমার তোমার ইচ্ছে মতন ওকে একটা সন্তান দিও, তোমার দিক দিয়ে।
আমি প্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই করতাম। তারপর ওরা সিকিম যাবে ঘুরতে, তা ডাক্তার দেখিয়ে এসেছিল। ডাক্তার বলে দিয়েছিল যে ওদের বাচ্চা হবে না। ভাইয়ের মধ্যেও প্রবলেম বলেছিল, ওর মধ্যেও প্রবলেম বলে দিয়েছিল ডাক্তার যে ওদের বাচ্চা হবে না। ওরা স্বামী স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসেছিল। তখন আমাকে বলছিল যে যে দিদি আমাকে একার মধ্যে বলেছে, আমাকে ডাক্তার এসব বলেছে। তখন ওরা সমস্ত টাকা পয়সা জোগাড় করে রেখে গেছিলো যে ও সিকিম থেকে ঘুরে এসে টেস্ট টু বেবি নেবে। সব টাকা পয়সাও থেকে গেল। সিকিমে যে ঘুরতে গেছে ওখানেই ঈশ্বর ওকে এই সন্তান দিয়েছে। সবাই দেখো, এই দেখো। সবাই দেখে নাও। হালেলুয়া হালেলুয়া। প্রার্থনা করেছে। আর এই রাহুলও প্রার্থনা করেছে। 9টা মাস প্রার্থনা করেছে আর এখনো প্রার্থনা করে যাচ্ছে ওই বাচ্চার রাহুল জন্য। একটু পাশে দাঁড়াও। তার জন্য আকাশ ভাই, রাহুল ভাইকেও আমি ধন্যবাদ করছি। আসুন আমরা সকলে হাত বাড়াই আর বাচ্চার জন্য প্রার্থনা করি। ও जीसस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे पिता छोटे से बच्चे को पिता आज हम सभी को सम्मुख लाया प्रभु। ये तेरे ओर से है मेरे परमेश्वर, और मेरे प्रभु तूने अपने सामर्थ को रिलीज किया मेरे पिता। बाइबल कहता है मेरे प्रभु कि तू मरे हुए पिता बातों में मेरे पिता जान डालता है मेरे पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे पिता, सिर्फ मेरे पिता वचन में नहीं मेरे पिता तो वास्तव में मेरे पिता काम करता है। तूने सिर्फ मेरे पिता अब्राहम और मेरे सारा को भी तो संतान नहीं दिया मेरे पिता, पर आज भी तू संतान दे सकता है। और तूने मेरे पिता इस बात को पिता प्रमाण किया मेरे प्रभु। इस छोटे से बच्चे के लिए मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। পারে না। এই দেখো সবাইকে জয় যিশু। এর দিক দিয়ে আমি বলছি এইটুকু বাচ্চা যখনই প্রভুর কাছে এখানে আসতো একই প্রার্থনা করতো, ঘরেও একই প্রার্থনা করতো, প্রভু আমাকে একটা ভাই দিও, প্রভু আমাকে একটা। ওর ওর যখন ভাই হয়ে গেছে ওর বাবাকে বলছে, দেখেছো তো আমি প্রভুর থেকে ভাই চেয়েছি, আমাকে ভাইই দিয়েছে প্রভু। তাই জন্য প্রভুকে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে আমার দিদি যিনি আমাকে এই মণ্ডলীতে নিয়ে এসছেন, এই চার্জে নিয়ে এসছেন। সেখানে এত সুন্দর ভাই রয়েছেন, রাহুল ভাই আর আকাশ ভাই। এই জায়গায় না আসলে আমি বাঁচতে পারতাম না। আমার জীবনে এমন একটা শরীর খারাপ হয়েছে, আমার লিভার সিরিয়াস হয়েছে, সেখানে ডাক্তাররা তো আশা ছেড়েই দিয়েছে যে না আপনি বাঁচবেন। সেইখানে এখানে এসে প্রার্থনা করে 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 প্রভু সবসময় আমার পাশে ছিল, এটা আমি বিশ্বাস করতাম। এবং কি আকাশ ভাই, রাহুল ভাই এরাও সবসময় বলতো আপনারা বিশ্বাস রাখবেন, বিশ্বাস রাখবেন। সেই বিশ্বাসের জোরে সবসময় প্রভুকে ডাকতাম, সবসময় আমি প্রভুকে মানতাম। এবং কি যেখানে আমার মেন যে ইন্ডোস্কোপি হয় সেই ঘরটার ভিতরে হসপিটালে এমন একটা পরিবেশ, ওই ঘরে ঢুকলে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়, এমন একটা পরিবেশ ওই ঘরের মধ্যে। সেইখানে শুধু এই ভাইরা আমাদের বলেছেন যে শুধু প্রভুকে ডাকবে, যে প্রভু তুমি চলো আমার সাথে চলো। তা আমি ঘরে ঢোকার সময় প্রভুকে ডাকতাম যে প্রভু তুমি আমার সাথে আসো। আজ প্রভু না থাকলে আমি বাঁচতে পারতাম না। আমার পেটের ভিতরের যে অবস্থা হয়ে রয়েছে সেখানে এখন স্টেজ চলছে, শুধু ইঞ্জেকশন পুশ করছে সে পেটে। আর ইঞ্জেকশন এত ভয়ানক ইঞ্জেকশন, ওই ইঞ্জেকশনে বনসই পর্যন্ত করতে হচ্ছে, আমরা গিয়ে বনসই করতে হচ্ছে, এত ভয়ানক। সেইখানে ডাক্তার বলছে যে আপনি অনেক ভালো হয়ে গেছেন, আরো এক দুবার আরো প্রভুর কাছে না আসলে আমি হয়তো বাঁচতে পারতাম না। मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस सबको, और सबको मेरी तरफ से जय मसीह। जय मसीह। तो मेरा गवाही ये है कि मेरा साली का शादी था और उसका जो दादा ससुर था उसको हम 9 तारीख को 7 तारीख को ट्रेन में चढ़ाया और 8 तारीख का सुबह को वो बिलासपुर में उतर गया था।
और उसके बाद उसको रास्ते, और वो गुजरात का रहने वाला था और हिंदी भी नहीं जानता था। तो लास्ट में वो क्या है, वो भटक गया और खो गया था। वो खो गया और 11 दिन तक वही जगह में भटकता रहा। और हम लोग यहाँ से प्रार्थना करवाते रहे और राहुल भाई, आकाश भाई बोलते रहा कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए, वो परदेशियों की रक्षा करना जानता है। आमीन। और प्रभु पर मुझे विश्वास है कि लास्ट में मेरा साला 2 साला उसको खोजने के लिए करीबन कंटिन्यू 7 दिन बिलासपुर में रहा। पूरा रेलवे का जो हेड क्वार्टर पूरा ऑल इंडिया का होता है, फिर बिलासपुर का, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाया गया, लेकिन कहीं पर नहीं, कोई खबर नहीं चला। लेकिन प्रार्थना होते गया। उसके बाद जो है मेरा मतलब कि घर का रिश्तेदार बोला कि वो इधर है, मतलब कि जादू टोना का करने वाला के पास गया था, तो बोला इधर है, उधर है, हेन है, तेन है, 9 है, 17 है, बहुत मिल जाएगा, वहीं रहो, ये करो, वो करो। लेकिन मुझको ये विश्वास था कि प्रभु उसको खोज के ला करके देगा। तो लास्ट में प्रार्थना हुआ, वो दोनों साला भी मेरा थक हार करके बिलासपुर से गुजरात चला गया। लास्ट में 11 दिन बाद 17 तारीख को उसके पास फ़ोन पहुंचता है कि वो, और उसी शाम को, उसके एक दिन पहले शाम को राहुल भाई, आकाश भाई मेरा घर आए थे प्रार्थना करने के लिए। वहाँ पे भी उसका नाम के लिए प्रार्थना हुआ और बोले कि आप चिंता मत कीजिए, प्रभु पे विश्वास कीजिए, वो मिल जाएगा। और नेक्स्ट दिन 11 साढ़े 11 बजे, शाम को 6 बजे ये मेरे पास खबर आया कि वो मिल गया है। उसे एक ऑटो वाले ने देखा है, कोई अपना आदमी ने नहीं, उसको एक ऑटो वाले ने देखा है और वो उसको मिल गया। अभी वो सही सलामत गुजरात में है। इसीलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हमसे छोटा है, तो इनको बहुत जगह डॉक्टर से दिखाएं, बहुत जगह हम लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं नवादा जिला पड़ता है। बताए अभी कहाँ से आए हैं? अभी आए अपना हमारे डेरा से, अपना घर से, कलकत्ते से आए हैं, देश से यहाँ लाए हैं। हाँ, गवाही देने के लिए लाए हैं। मैंने बिहार से लेके आए हैं नवादा जिला देने के लिए यहाँ पर आए हैं। नवादा जिला से। उसके बाद हाँ, तो वहाँ से लाए हैं। तो इनको सब जगह से इनको बोला कि इनको अथी हो गया था, ट्यूमर है टेमना में। तो बोला ट्यूमर जो इसका हो जाता है उसका कैंसर हो गया। बहुत डॉक्टर ऐसा फॉलो किया, बहुत पटना दिखाए, गया दिखाए, बहुत जगह, हर जगह दिखा के हार गए। बोला कि इसका पैर बात जाएगा, जो पैर है इसे खोल देना पड़ेगा, इसका सही हो जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है, जब बात हो जाएगा तो ठीक है। हम जो एक जगह जाते हैं प्रभु के पास, वहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु जो हमको कर न सके वही करेंगे। तो हम प्रभु के प्रार्थना कर रहे थे। अपन राहुल भाई के, आकाश भाई से प्रार्थना करवाएं कि राहुल भाई और आकाश भाई की ऐसा ऐसा समस्या है, हमारा बहन को तो ऐसा ऐसा बात है, ऐसा आप प्रार्थना कीजिए। तो उसने राहुल भाई और आकाश भाई प्रार्थना किए, 2 भाई मिल के हम भी किए। तो उसने जहाँ पर भी इसको ले गए, तो जितना भी रिपोर्ट किए वहाँ पर कभी नहीं, इनको कैंसर भी नहीं निकला। आमीन। हम गवाही को देते हैं। मतलब ये भैया, मतलब ये आंटी गांव में रहती है और मतलब बीच में एक ऐसा प्रॉब्लम था, बोला कि पैर में ट्यूमर है और डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर है। और डॉक्टर बोल दिया था कि मतलब इनका पैर हो सकता है कैंसर से बचने के लिए तो इनका एक पैर पूरी बात चला जाता। लेकिन उस समय इनका विश्वास, जैसे परमेश्वर ने इनको भी पैर के प्रॉब्लम से चंगा किया था, तो ये बोला कि मैं जहाँ पर जाता हूँ यीशु मसीह के पास, अगर तुम विश्वास करोगी तो मैं प्रार्थना करवाऊंगा और वो प्रार्थना से तुम चंगी हो जाओगी। और इन्होंने विश्वास, जब कलेशिया आते थे तो कलेशिया में ही हम यहाँ पर आके फ़ोन मतलब कॉल लगाकर हम लोग को देता था प्रेयर करने के लिए। और ये भी प्रेयर करते थे। और हम लोग से प्रेयर करवाने के बाद क्या हुआ कि जो डॉक्टर का जितना रिपोर्ट था, जो कैंसर हो गया है, वो सारा कैंसर प्रभु यीशु के नाम में वो कैंसर हो गया। आमीन। जो पैर, जो डॉक्टर बोला था काटना पड़ेगा, वो पैर भी कटने से परमेश्वर ने बचा दिया। काम हमारा बाधा नहीं जा रहा है। अब कोई ऐसा काम हम सोचते हैं कि काम हो जाए, पूरा माने वो काम हमारा क्लियर हो जा रहा है। जो भी दुख बीमारी, जो भी कुछ हुआ, जो भी घटी बढ़ी हुआ, एकदम प्रभु के दया से एकदम पूरा हो जा रहा है। कमी आमीन। প্রভু যীশু খ্রিস্টের দিনে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই। আমি সাধনা মজুমদার। আমি এখানে
প্রভুকে জানতে পেরেছি যে দিদির আজকে জন্মদিন, ও দিদিরাই আমাকে এখানে এনেছে, আমি প্রভুকে পেয়েছি। আর প্রভু আমাকে আশীর্বাদ করেছে। আমাদের ঘরে 1.5 মাস আমরা কারেন্টে কষ্ট পেয়েছিলাম, কিন্তু এই দিদি বলতো সবসময়, বৌদি তুমি কষ্ট পেও না, প্রভু দেখবে তোমাদের একদিন ঠিক দেখবে, তোমাদের ঘরে কারেন্ট আসবেই আসবে। আমি এটা বললাম, বিশ্বাস রেখো, তুমিও বিশ্বাস করো, আমিও বিশ্বাস করি, তোমাদের ঘরে কারেন্ট আসবে। প্রভুর ইচ্ছে আমাদের ঘরে এখন কারেন্ট আছে। আর এই আমি চোখে দেখতে পেতাম না, অনেক কি চোখে অপারেশন করার কথা ছিল, ডাক্তারে বলেছে চোখের নেত্রনালী হয়েছে, পুষ টাইপের বেরোতো আমার। ডাক্তারে বলছে তোমার এটা অপারেশন করতেই হবে। তো এখন প্রভুর ইচ্ছায় আমি এখন বলেছে এখন অপারেশন আমার করতে হবে না, এখন আমার চোখ ঠিক আছে। হালেলুয়া হালেলুয়া। আমাদের সংসারে খুব অভাব কষ্ট ছিল, খুব অশান্তি হতো, প্রভুর ইচ্ছে আমরা এখন খুব শান্তিতে খুব ভালো আছি এখন। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। आँख में समस्या था और डॉक्टर ने कहा इनका आँख ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। মানে করতেই और হবে। 10 साल से इनका आँख से पूछ टाइप का कुछ निकलता था और वो एक आँख से साफ नहीं देख पाती थी। पर एक बुधवार को जब प्रार्थना में आई, जब प्रार्थना हुआ उसके बाद से उसका आँख का समस्या दूर हो चुका था। इसलिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करती है। সবাইকে জয় যিশু। আজকে আমি একটু বলতে চাই, অনেকদিন ধরে এখানে আসি, আমার এই বোনটা হালেলুয়া বলুন, আমার এই বোনটা আমাদের এখানে জায়গাটা দেখিয়েছে, আগে জানতাম বোনের দিকে না আমাদের দিকে, ঘুরে ঘুরে বলবেন, রিভলভিং বলে, হ্যাঁ বলুন, নিন বলুন। আমি এখানে এসছি, বেশ কদিন ধরে আসি যাচ্ছি। প্রথম আমার ঠিক ভালো লাগছিল না, যে বিশ্বাসটা ঠিকভাবে আসছিল না। তারপরে আমি তখন কি করলাম, যে ঠিক আছে যেতে থাকি, দেখা যাক। এই আর মাঝে মাঝে এখানে আসি, প্রার্থনা করছি, দেখছি ভালোই লাগছে। প্রার্থনার সময় দেখছি আপন মনে, শুনছি দেখছি, তারপরে দেখছি যে চোখেই দেখি আপন মনে জল, আপন মনে না ঘুরছি, তাই আপন মনে দেখছি আমার চোখ থেকে জল ঝরছে, নিশ্চয়ই প্রভুর কোনো কৃপা হচ্ছে। যাই হোক, আমি একটা বড় হসপিটালে চাকরি করি, আমি অ্যাপোলো হসপিটালে মেনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র ইনচার্জ। তা আমি ওখানে সার্ভিস করি। তা আমি অ্যাপ্লাই করলাম যে 25, 26, 27, 28 ডিসেম্বর মাস সিএলগুলো নষ্ট হয়ে যায়, ছুটি ছাটা নষ্ট হয়ে যায়। তা তখন আমি কি করলাম, অ্যাপ্লাই করলাম। অ্যাপ্লাই করে এই আকাশ আর এই রাহুল ভাইদের দেখালাম যে দেখো আমি অ্যাপ্লাই করেছি, আজকের দিনটা আমি থাকবো। তা দেখি পাস হবে কি না জানি না, কেন ডিসেম্বর মাস সবারই সিএলপিএল আছে, যারা সার্ভিস করেন তারা জানেন, ছুটিগুলো নষ্ট হয়ে যায়, দিতে চায় না, সবাই ছুটি। তা আমার বস আমি ফট করে দেখে আমাকে, আমি চার্জে ছিলাম, তখন আমাকে ডাকলো বস, অরুণ এদিকে চলে আসুন। কী ব্যাপার স্যার? বললো 25, 26, 27, 28 এই 4টে তুমি অ্যাপ্লাই করেছো ছুটির জন্য। হ্যাঁ স্যার, 25 তারিখ তোমার ক্যান্সেল। আমি দেখলাম আরে 26, 27, 28 ক্যান্সেল করুন, 25টা দিন। কেন তোমার 3টে ছুটি ক্যান্সেল করছো, একটা ছুটি তুমি চাইছো, কী ব্যাপার? না এটা আমার লাগবে। বলে না এটা তোমাকে দেওয়া যাবে না, এই হলিডে 25 তারিখ হলিডে, সবার হলিডে, তো সবার হসপিটালে এত পেশেন্ট রয়েছে, তাহলে তো চলবে না। সবাই হলিডে, সবাই যদি ছুটি নেয় তাহলে কী করা হবে? তুমি ইনচার্জ হবে না, তোমাকে থাকতেই হবে। আরে না স্যার, তাহলে আপনি সব ক্যান্সেল করে দিন, আমার ওই 25, 26, 27, 28 কিচ্ছু লাগবে না, এটাই আমার চাই। এ তো দেখছি মহা মুশকিল, আরেকজনের অফ ডে হলিডে, কিছুই করার উপায় নেই। जय मसीह। मैं ऋतिक कला विवेकानंद पल्ली से। मेरा गवाही है मेरा पापा का लेके, मैं पापा मतलब प्रभु का लेके अब सब बहुत बोलने लगा था बीच में। उसमें इनकी मम्मी जो है मेरी बुआ, वो भी ताल में ताल देती थी। अब एक दिन ऐसा होता है कि दोनों मतलब बुआ और मैं पापा दोनों बैठ के प्रभु का निंदा कर रहे, मेरे को बोल रहे कि अपना चीज़ मत छोड़ा करो, ये वो हैन तेन अपने बोलने लगे। हठात ऐसा सिचुएशन हुआ, उसी दिन बुआ के सामने पापा का फिर स्ट्रोक वाला ये चीज़ स्टार्ट हो गया। पापा का स्ट्रोक हुआ था, प्रभु उनको बचाए थे, फिर होने लगा।
सब कोई ऐसे करके घेर लिया कि उनका प्राण निकलने वाला, सब अपना देवी देवता का मतलब नाम ले रहा, उनका सीना में हाथ कितना रख टाइम स्टॉप हुआ था? ये लेके कितना टाइम मतलब जो हो रहा था, मतलब जो खिंचनी टाइप का, वो कितना टाइम मतलब उस समय कितना 15-20 मिनट तक चला था। कितना बार ये तो थर्ड बार है, ठीक है। तो ये मतलब खिचड़ी उठ रहा है, मतलब शांति नहीं हो रहा। पहले होता था कुछ पकड़े 1 मिनट से 2 मिनट में ठीक हो जाते थे, पर इस बार का मतलब हो रहा मुंह पूरा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं संभाल पा रहा, सब पानी मार रहा कर रहा। लास्ट में सब कोई अपना देवता का नाम ले रहा, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। लास्ट में मेरे जैसे कोई कान में बोल रहा, सब अपना अपना नाम ले रहा, तुम क्या कर रहा? तो अब उस सिचुएशन में सब पापा को घेर के किसी को हटने भी नहीं बोल सक रहे कि हटो हटो। लास्ट में एक पानी को लिया, पानी प्रार्थना किया, विश्वास से प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु इसको तू अपना लहू बना कि अभी छिड़का और पापा चंगा हो जाए। जैसे पानी को लेके पापा का फेस में छिड़का, पापा का होश आ गया। अब वही पानी पीते पीते पापा पूरा चंगा हो गया। मतलब उनको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर बोल रहा उनका ब्रेन में कुछ हुआ ही नहीं, हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उस दिन बुआ भी लास्ट में रोते रोते बोली है कि हाँ प्रभु में कुछ है, हमको माफ कर दे, आइंदा हम प्रभु का बारे में। তো আমি আজকে গাওয়াই দেবো কালকের একটা ঘটনা। তো প্রথমে বলে রাখি, আমাদের এই দুই পাস্টার ভাই রাহুল আর আকাশ, তো আমাকে একটা কথা বলেছিল যে দাদা তোমার বাইকে কেউ তোমার সঙ্গে থাকে, তোমার সঙ্গে যা। মানে আমার বাইকে কে যায়? বলছে না তোমার সঙ্গে বাইকে রোজ যায়, আমার সঙ্গে তো কাস্টমার যায় এই যায়। তখন বলেছিল স্বর্গদূত তোমার সঙ্গে থাকে সব সময়। তো আমি প্রথমে কথাটা করিনি, পরে ওনাদের কথা তো এদের কথা ফেলি না, পরে চিন্তা করলাম না এরা যা বলেছে সেটা নিশ্চয়ই। কালকের ঘটনা যেটা বলছি এদের কথা পরিপ্রেক্ষিতে, স্বর্গদূত যে সবসময় আমাদের সবার সঙ্গে থাকে তার বিরাট প্রমাণ। কালকে আমি মানিকতলা দিয়ে মানে শ্বশুরবাড়ি দিয়ে বাড়ি আসছিলাম, তো একটা দোকানে একটা জিনিস কিনবো রাস্তার ধারেই, বাইকে বসেই আমি নিই, বাইক থেকে নামতে হয় না। তো বাইকটা আমি জাস্ট সাইড করেছি, বিরাট জ্যাম। তো বাইকটা সাইড করেছি, কি বলবো, আচমকা আমার বাইক সামনে একটা স্কুটি স্বামী স্ত্রী উল্টে পড়ে গেল। আর এমনই কপাল যে ওরা যদি রাইট সাইডে পড়েছে, ওরা যদি লেফট সাইডে পড়তো, আজকে যে আমি দাঁড়িয়ে আছি এটা থাকতাম না, হয়তো মৃত্যুর সঙ্গে লড়তাম, মারাও যেতাম, যা পরিস্থিতি হতো। উনি যদি বাইরের দিকে পড়তো, আমার গায়ে পড়তো, বাইকে পড়তো, আর আমি বাইক নিয়ে যে মিষ্টি মানে যেই দোকানটা ছিল, আগুন সামনে বিরাট উনুন, তার মধ্যে কড়াইতে রস ফুটছে, মিষ্টির রস, মানে উনি বাঁদিকে পড়লে আমি কিন্তু কোনো টাল সামলাতে পারতাম না, আমি গিয়ে উনুন আর কড়াই পুরো আমার গায়ে। এই চিন্তাটা ভাবছি যে এখন হয়তো কিছুই হয়নি, একটা আঁচড় পর্যন্ত আমার লাগেনি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার মানে আমি চমকে গেলাম যে বাইকটা পড়লো, আমার গায়ে টাচে হলো, জাস্ট আমি একটু এমনি হলাম, কিন্তু আমার দিকে হয়নি। আর এত জ্যাম ছিল, ওনারা বেঁচে গেছে আমার জন্যে, মানে আমার সঙ্গে স্বর্গদূত থাকে, প্রভুর আশীর্বাদ থাকে। কারণ এত জ্যামের মধ্যে ওই সময় বাস পাস করেনি, বাস পাস করলে ওদের দুজনের উপর দিয়ে চলে যেত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার কারণে তাদেরকে বাঁচিয়েছে, আমাকে তো বাঁচিয়েছে। কারণ আমি জানি আমাদের ঈশ্বর মহান, এবার জীবিত ঈশ্বর প্রতি সেকেন্ডে কার্য করে, তাকে আমরা ভালোবাসি মন দিয়ে, সেও আমাদেরকে মন দিয়ে ভালোবাসে এবং আমাদের রক্ষা করে। তার বিরাট প্রমাণ আমি কালকে পেয়ে গেছি। মানে এখন হয়তো কেউ জানি না কীভাবে ফিল করছেন ব্যাপারটা, অ্যাক্সিডেন্টটা হয়নি বলে, তাই হলে কিন্তু আজকে আমি হয়তো বাঁচতাম না। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে এসেছি, এসে একটুখানি সাজানো ছিল আমার ঘরে, সাজিয়ে টাজিয়ে তারপরে একটু মনটাকে শান্ত করেছি, কারণ অ্যাক্সিডেন্টটা হলে তো পুরো বিরাট ক্ষতি, মানে तारा चमका आसमान पर, स्वर्ग के उतरी ज्योति जली है। तारा उजाला अंधकार कर लाई दिया मानव पर। वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, वो यीशु मसीहा है, वो यीशु मसीहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अंधकार से भरा संसार मनुष्य के पापों से आंसू बहाए परमेश्वर ने अपनी आंखों से। आप मनुष्य जाने इंसाने रूप में वो आए, गरीब बनकर जन्म लिया एक धरती में। हालेलुया 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 राजा होकर युद्ध नहीं किया उसने, बलि चढ़ने वाले मेमने कैसे क्रोध प्रधान ने उसने, मौत को जीत लिया उसने शैतान को हरा के, बचा लिया मानव जाति को अपना लहू बहा के। हालेलुया 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 प्रेम से कैसे जीते हैं उसने ही सबको दिखाया। এরা যখন বলছেন তখন বুঝতে পারলাম যে আমার এখন পুরো মানে হালকা লাগছে আমার গলাটা, এই যে হ্যাঁ পুরো মন সব গলায় প্রচন্ড ব্যথা, ঠিক খেতে পারছিলাম না, জলও খেতে পারছিলাম না এবং বাজেভাবে গলায় ব্যথা ছিল, রোগটাও খেতে পারছিলাম না। এখন এই প্রার্থনার সময় আমার গলাটা আচমকা ঠিক হয়েছে, তার জন্য আমি নাম বলো। আমার মানে পায়ের বাঁকায় অপারেশন ব্যথা ছিল, আমি বুঝতে পারছি না কিছুক্ষণ, মানে আমার জাস্ট নিচের পোর্শনটা মানে ব্যথা তো হচ্ছে না, আমার গালে ব্যথা হতো, আমার ব্যথা হচ্ছে না মানে রিসেন্ট 5-7 মিনিট আমার একদমই ব্যথা নেই। এটাকে পুনরায় ডাক্তার দেখিয়ে আবার রিপোর্ট দেবে আমাদের। প্রভু তোমাকে সুস্থ করুন। थैंक यू जीसस प्रभु, धन्यवाद। अब इनका प्रभु ऑपरेशन कैंसिल होगा, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद। अभी प्रभु ने हमको ठीक कर दिया, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि जय मसीह कौन बोला? जय मसीह सब। और कोई किसी को चंगा किया परमेश्वर ने? और देखिए देखिए बाबू, ऑपरेशन हुआ था तो थोड़ा दर्द था, अकेले बैठा था तो बहुत भी आराम है, बहुत रिसेंटली 2 दिन पहले चोट लगा था, ब्लड जमा हुआ है, बहुत देर से दर्द था, प्रार्थना के बाद बहुत फील है। कौन ऐसे करके बोलते थे ये बताया পায়ে পুরো ভারী ছিল, টেউনাতে ব্যথা ছিল এখনই, এখন যখন ওদের প্রার্থনা হয় যখন পুরো হালকা হয়ে গেছে, শরীর মানে একদম হালকা মতো লাগে। प्रभु इनाके बांग्ला बोलते শিখিয়ে দিচ্ছে। সবাই জয় যিশু। আমার ভীষণ কোমর থেকে তলপেট থেকে যন্ত্রণা করছিল, কিন্তু ভাইরা যখন বললো যে কারোর মানে আরোগ্য প্রদান করছে, সত্যি আমি এখন একদম হালকা, আমি বসতে পারছিলাম না, আমার এত কষ্ট হচ্ছে, একদম আমার